Wejzer Horza z Nortelike Schütte. Bozungeut no Robertime Information rawacht abone, Ziberten abone fira. Hitso de robot erkosteste Ost Seirak emet supporta walem khos forstome. Udun nemetse kadrun ivenzinet der. Sırtzuara Dunyon Komitet dortar der embertkene informacji eberege çifiseft udun fedel. Fizikon qumulat ama sport çivarze udun berek bun. Abonu fizkulturnika bun. Duhemin estemazı desem avgusta raysumet xinvalme erbachisteste varesi gefsettunte. Feste der Gurdistun vutse xabar raxutta kod varesi erbatıtta Gurdistumme. Vutse kodi farz balawdiste nögoleynak politikte der kese teked restinat zittuy vetter zirtuy paydasın seveduy. Gurdistun yagri sirestece qavet xusar irestune nepırxkenen. Feleznagen akkagnych kordrattuy Respublike qaqqencite. Хусари рестойна гвсеттун тенхест августай зевгар раз дар райдетта. Гурзия гирун конфликт фекарз дар июле мейдер. Гурзия фсад бірсін райдеттуй цхим валме. Алчи дерен берста хест кейведзен. Фелахем стырхест wedzen уол ничи кода кутта. Знагана как запратын қоттаج активун хадистой милиции сармагон нысанюаджи корды кушет дар. Корды командагенек плите игр дуэмин истемазавыд штабы сарглавек. Уй барамынта кабинетен элеверта фелазнажинах мехетсет ехестун тиме iume. Шалма восьмое число шнурхашт наройд давадма در کدای زونه مفتم обстрел تودیس ما نن پست در بیر تودیس نخان با رسپوبلیکه افتا رازبروسانی ودستم این دمنی سنن ودیس ارتا وبیات در دیس پست زار فنداگلی ولودستم ولا ات تبیت فنداگل درام خیلی ولودستم تصاگو دیس ایشی که باورا اومای. مفته من ما گورد در کستم. گورد در من ایران کدکوس هم مفته پاترول کدام. من روتین زوج دستم. من بیرد کاتر دستم. حالا کاتر تخصص دستم دنیو. گرانی من دو خاط کوسای من یوبون کاتر رستک فاد. گرانی من باول فای. Хусари рестойна гвсеттунте позиции таведесте республика ал районте дар августа фитсак бунте милиции сармагун саняджи курды далхайтта хусари рестона аранта қақаттуй знавр районы убията қавы. Гурдияктесин се позициите ахстой анаран суе. Нехестунтен уед барамын саме провокациитен зуаб малавертайкуй. Ама вавер макарзер кодтайд. کملاودستم ملیسا و قوم زنای کملاود سوی مجهایی و دیسفزر کم مفهم داغل لوز اون پراور کانس ماشین تا حال ترانسپورت من از جینا دایی میده گودیسم بخشنده نه یعنی چی در تجربه بخش دست پوزیسیون دی سارستان بالش در پولی میوچیکتن در گرانتا میوچیکتن او که من در سارستان پوزیسیون فلا و در فنداگلی فونج سازاده ما کم لود داید کم لود استم میشه او بیاته مفتهی نرد در من موردم کد فند در زنس فند سنایپر و نوی خودخ چندرده سیش چنیس کد فند. سید موی واسموی آگوست نرشد دیس ود من اوجه او بیاته ایو لپویا مرد. افدام آگوست اخسف گردزیکته انرن سوی اخسن رایدت توی وزا آرتیلیریه. یول تنگ در تافنای گورتمه. گردزی افساد کمی پیدا کود تاوتس نادوی مینیوجته. خورس ساخر کنگیه گرد و انگ تبان برستوی. آخم اخسف است گردزستون فیسته گفساد گورتمه که برسسته وی. و مگس که با تاخت کود توی تبیت قوردم. نرکن تکنیک اخسن گرسته اما نمگوتای ایفتون کن گردزیکته ودمه سف سردا و لبورتوی گورتمه. استم آفگوست بونه میلیسی سرماگون سانیاجی کرده افسدتون تا اما گردزیکته خسن ستنگ انم سرتوخ. نور سودیس سافت پادوت راگون تبیت فنداگل سلاود استم. اوش خبرت برگسته اوش رام ولتر باشه دسته گرچه اون نفر مرد دسته نلف بوده توخ کد توی فلا و در تخته خزور نوه دست
Децаста тераз дим герта дим служба генчта кумелуй ويفضل زنزورنو ودون سيبتر ودست افزونگ امت سارد بلون تبيت قافة ماردست سنقول تالانگ ابست آلام ملزگات سوسلان بتسين تگايوز مپلیت تماس موسم خصنا در سدستم فلا و ما وجه فستم را خستستم نولسا سید کلتم نولسا نبوم باشه سخت در لام بلدست ولی چره پیچنی ودستم وشران هم بلدستم قد ما نیشال پایدا و ورم فستم را خستستم گورت مر خستستم فستم Фарастам августа милиция сармагун нисаняджи курдов саттун тадартар дар удвалдай тох котуит схимвал сарал. Знаджи кут фандия дар горат мамар бавазан ахам хасвардот хусарир стунагов саттун тарас. و مگسکا یول کارز در توختت سدسته گورت ما ارباخی زنته. تبیتر دیگه جنی شول دیس فلا فتر من آشونگل من اکتبرسکی 12 شکولا شورته هاوشران رایدت توی خشت خابرته. ما فتر هاوش ران ودستم خیال دیسته گاشه کنتاکت میدم من آش گروه ونگل من اکتبرسکی انگلافته و ما مختر این پادرازدلینی تا در آپالچینی ودست نوی آدم در وجه رایستوی میگن نیل در شته ودست زناگنخ متوخنه مافتم خزونه وجه 12 شکل اول در نالس رستست ميليسي سرماغون نسانياجي قورد خستون تكادي مسخس كودوي سخس فد بستقاقنج تيمايو ملاود استزناج نخمم وتس انم سر توخه چيفا مارت ودون تا سيستراي گورن بسته سرول تا قباتر زيناد اما اخسار زيناده سويتون تم بيازرت استيلا خاريبات ارنولد كومريتات فايديما انفورماتسون را وقت آبون Zauer rajone armist deste duamin este mazze çife mart odun ruxnemte. Mesem mazelte redetoy kade aliye ama qaytart nomel sertaras dilinte sverne. Wi feste armber davjte bas deste rajone tselapute femart odun walmertem. Xsave tawag derset akci svicha pameti. Kadron even zinet tefadel wuna fechast derset khitsa de robotte. Bone fatk khast derset as tsayrak emet supporta walem khas farstem. Vorechtere biazert stille reportage. خیتسا و درابات در کاستست از سیراگ مت سپارتا ولم خاص فارستم. خسکن خیتسا و دپاتسا خودون ارگانته اما اکونومیکون رایرست مینیستراد گادرون ایوندینت تکیرست. وی فستیوگن ایوندینت خاسترست инвестицион проекта افزارن فدل инвестицион комиссус кундме. Нам приходится по мере необходимости обновлять его состав в связи с кадровыми изменениями. Данные изменения тоже касаются кадровых, поэтому состав комиссии изложен в новой редакции. В текущее время этот состав нам нужен для того, чтобы оказать поддержку инвестиционному проекту. Церанотун коммуналун леккет тарифтен патса خادردگی قوستارن اما ترجت فارس ما بالون نسانن دوامین دو نماز دونرتک گمزی گابر خیتساوات سواگه ور درایستم و ما باخست که ایوندینت تا مینیستر تا ایومی آقلس برسیبان مادوی راستل تا زنبولاتن خستم گست که ایوندینت تا فادات راستست بیره فاتیرون خزرت ایساد ما قوستارن اما تسالسک کنن فدل داریفت فقات بر کننن То, что касается содержания и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанные расчеты, они не предусматривались. В связи с тем, в калькуляциях они не могли вноситься. Для того, чтобы населению предоставить дополнительно вот такие условия, по снижению экономически обоснованных тарифов, предлагается в пункт 1.4 внести поправки, которые изложены в проекте постановления. وموال دایما مینیستر تراستل بانماتوی دوامین دونرتک گماز ریسپوبلیکا خوساری رستون بارادای پایدا کنم قوستارن نوستر. یوستیسی مینیستر گاگلوی تالیگ بان سانکوتا زگه ацقوتاگ انمن قاگو نورماتیوون بارادون اکتبر زونتر انوزاد مسکننن. План подготовлен на основе предложений органов исполнительной власти и состоит из 13 групп нормативно-правовых актов. Задействованы в работе 9 министерских ведомств.
خیتاد رابطمان سانگون ارتدست زناورد زاو عملینگور رایون تا ادمیستراسی تسرغلوجت خدیو جتم سکوست بنت تا سری بارگون ارتدست زاو رایون ادمیستراسی سرغلوج فتزا خدیوک اما تخیم وال گورت ادمیستراسی سرغلوج خدیوک جیوت ایندریک رابطما پاتسا خدون انبستاگون سلوجبای رادون سینتل وردرتسد کلتورای مینیسترات اما قالون تمفیتون تفادل کمیتیت پاتسا خدون سلوجبا گنجتن بیازر تستلا گاسی تارسین کمریتات فایتیما اینفورماسیون را واغدابون Президент Гоглуйта Алан барзыр драттацхин вал район администрации архайдата хай ревизии авазны федел. Кусин кене президента пресс-служба. Документ мегеске контролу нумаем палатайн хаскунду, дуэмин дуэн фитсегем ама атсы азы фитсег эрдеген. Цхин вал администрации финансун хазарадун архайда баскерстата авазын. Баскерстата авазынан левер дерсет артым буны эмгыд. Аксен Адамун сыргзуары комитет дартар дар агуры республика хусар идастуна амбастектай гордастуна агрессирестеже абараге чифи сефт удуна информации амберткеннен севертуй сармагунд асетчета баниртиме абараге чифи сефт удуна исте барак базунунан санан аказу цефенде чесл информациидер Սրղձու արխսանադամոն կամիտի դարտար դար կուսը գործյակ իրոն կոնֆլիկտ ռեստեջ əbərək eçi սեվտ վդուն qısmət ռաբərək կənənil. Respublika rayun të əvərdərcət əbərək սեվտը të qısmət ռաբərək կənənə fədil информации məfizgə xəttə tənib baran kəmis axəm asıtçıtəm. Понятно, что у потенциальных источников может быть определенный страх в том, чтобы делиться этой информацией. Поэтому мы установили ящики и кроме прочего, организовали 2 горячие линии, на которых будут приниматься звонки. Одна горячая линия будет действовать при аппарате полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования, а второй будут заниматься сотрудники Международного комитета Красного Креста. Ասıçı sayı ورساك إيرون أما гордياك в зактل фаст информацион банериме أвerdерцет бейте قبم. Эта инициатива была озвучена нам семьями лиц пропавших без вести. Инициативу мы, естественно, поддержали сразу, и нам в реализации ее очень помогает и аппарат полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования и уполномоченный по правам человека. Nimbəstək təbərəgəy səftəstə səyraci در میفارستده نوت سمی دوامین استم از مخستون konflikt رستجم و در استجد ساوتنف دیسن تچی و دودو مگننیز اما نرمه در و اینفارماتی اما فی خصا ابرک سفتت سارنن. فتجا خشت در گرجیم استماز در برک سفت آدم نمیز صدف در استم. که در تجسد فلا گاگنج سفون در نبون نبازونن كان في سفتست كنت في سفتست بيرك وخشفت هرستو شميسن بوزونان كانستم كان في سفتست فلا كده زختون سفل درس نمون او نبون بوزون اخم كخشف درس رازم من اخم يشيك سبارا شمي كاديس كميست انفورماسيون وداي گومه كادي ابون نوزغنا وداي خاطر من افتا يشيك برا انفورماسيون قوت ساخن فند اینفارماسی در جیوتیرین ارتن ازفل در آگور یفت جیوت رولاند یوسیف فرتم می فارستده نوت فت سگم مازخ سر دستم اکتیابر ویت پرفونز از دای فیسفت خینوال رایون تیخری و قوم خستک و دای فست مدنیت برگیس جیوت بینون توال از انقل مکسنس اما سنفسیس رولاند یوسیف فرتای ایست برگی بازونزستم آنس قطاق مکت فندت سسته چینه کسه ویت سرجت اخواسای. По прошествии стольких лет, может, это слабость, может, это... Но мы уже не надеемся ни на что хорошее. Мы просто хотим, как и все люди, иметь возможность прийти на могилу, хотя бы какие-то частички захоронить и отдать все, что дань, как и полагается у нас в Осетии. И если кто-то из людей может нам в чем-то помочь, мы бы были очень благодарны. گردیاک ایران konflikt رسته جزناور رایون تریتوریلر ابرگ فیسفت بیراده مکتم بینون توال از آرخاین سخیوت سارنه تخی официалун зуа прайсенел. Если этих людей уже, например, нету в живых, может быть, кто-то может что-то знать о местах захоронения этих людей. Конечно, это были тяжелые времена, конфликты. Прошло очень много лет, но до сих пор есть люди, которые ждут
хоть каких-то ответов о судьбе их родственников. برای سفت قسمت را برکنن و ستر کست امین قبل بیره رستک آتس قطع جنتست بیره برچه باست و آده مکسوا ورت امکن فی سفت وی فدل اینفورماسی بازونن خوستار ایرستون رایونون اما قبل ادمینستراسی تا آفتماگارزیناتسو میخانیزم خوستار ایرستون یا خواهد دیشت خواست فرسه ارتن مافگوست متصال در قبل اورد ارت سوزن فنتاز آسجم آسجی تزگرس سوزست آل میدونم بوندر اینفورماسی ارم برکنن فدل براتسی سن ایزر مستر خرزاو دن نسانیوک برای چی فی سفت وی قسمت فدلکت ایست زونن تاییس و بونو بازور من آخم نمر تم آست فاراست ده دوون فاراست آست صدر تا ارتن ایوندس کنه آست فاراست ده دوون فاراست آست صدر تا ارتن دوون دوم رایسوم فاراست ساخات ایزر اخصاص ساخات من کریسر مایرم بومم کوکوی تانجیلا کودست آیدا کمریتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون Restrikcija fala negurata zagal kujte probleme qattar nekana wina fala mafaldar kanens kujte xastatima doktor tam akhusmachi baxata ulsa adamınmat zagal kujte ma arboyu vens khazar kaydarens axam kujte dar kasata attamarawazens sakhitsautam Гората бира за халкојте кај суицарџи там дисогнол касе. Сонун так ордгайте рамбрд вајен сунгте паркте свалате казан фазватте. Валдойдер танофунтла бурен сунгте сауџитам. تنجز بيراست كويتاون جمع وجي فترسن بيدام مسألة راربيتن نمخيشة مخك درسي مراخيزن فعلا وتر من فنديت مسخسوي مسامورو شن نيجنا منم وكودن در بستات بيتوم نيكتا или стерилизация разу гуманный способ та более гуманный способ та шан нейгена ма мохма дарва Загал куйте проблема скотсо канем фалварто бира растаджете. Проблема эльзерт фатса хица адам вазадал дар фалаттар скотсо куннеса. Умевел даймот загал сонунта азе азме филдар каненс. Слушайте, вот вам такая мораль. Не выходите на улицу, если там много собак. Однажды мы гуляли с другом, и нас заметили много бешеных собак. Они к нам подбежали и моего друга укусили. Мы с ним успели убежать, но мой друг теперь лежит в больнице, и родители меня не выпускают. Город администрации фарс скотсо канем фалворд загал куйте фихсен фастияган фалаат сохотта город царжете бире таростал нанемоинс. Уйма ма куйте немасаттар неготтар канем. Город администрации банасан кутуй зарга царжете хатса куйте бохизнан андар фаразнай. Финансовых средств пока что недостаточно для того, чтобы организовать какой-то питомник, какой-то приют для собак, чтобы их содержать там, стерилизовать, ну и проводить другие мероприятия. Ночдермо и проблема кава вастиотел скотсоккарен хойтау хазора кайдоран соцкуйте форс. Горате вангтец фанда фундер финен вайе зилда махарс хост куйте. Фатез роканенс ана сахицаутта амац уттатай. Ива юхот одаймог мафт дар факасет смоса сахицаутта боре равозенс унгмам. Маудун тотасогастет сарджитан амасас валаттан. Зачастую это касается около 80% случаев. Несчастные случаи укуса собак происходят по вине именно домашних собак. Домашние собаки вот это. И они тоже как бы одичают. И поэтому эта ситуация очень требует конкретного вмешательства уже всего руководства. خرزار استاد کامبینیا دکوشته اول رایسوم در باقا تساگو ورت سکست کنن سمای مخای آل کمن در رایسوم افسنای دم سردگون مراخیزن فداتوا و تخای مرجت سکست معرف نولن سومای رایسوم تپارسا خاطل خزرت کوی تچی داره و دون سراست در صافون روازنس و انگما تیزگو کنم آرخ وی آخم صوتا مصرف جتل در فخاسنس. Огромная просьба к населению города Цхинвал, которые содержат собак, выводить, выгуливать собак на улице исключительно в намордниках и с поводком. Потому что это очень важно, это как бы необходимо для безопасности граждан, всех граждан. Особенно это касается детей. Либо любая собака без намордника, без поводка, с агрессивным характером тем более, будет отстреливаться. Это независимо от того, это домашняя собака или бродячая собака. Это предупреждение. Профилом ведомства тайдортар мо сарджита қаста бодаттен сос проблемай фадал. Медицина ногдаттам та койте фахасте фадал чи бохоте. Высода мене мескане филдар. Имеет место быть укусы бродячих собак. Их процент намного меньше, чем укусы домашних собак. И если это вот бродячие собаки, то уже, конечно, бывает и вакцинация полная, 6 уколов, и уже более пристальное внимание. Если домашняя собака укусила, то мы делаем 3 вакцины и наблюдаем за собакой.
زغال کوی تکت تساگست اوما کت فندی تسته کسان نی اومانه مگنانی سوی ارانی ز ویروس پراخات گنجتم. Мы обеспечены, и то же самое одновременно с вакциной мы должны сделать анатоксид столбнячный, если ребенок не привит, и если же привит, уже сделан АДС по полной программе, то эти прививки сделаны, то в этом случае уже эта прививка не нужна. زغال سونون تتخيل زوب نيشيدت اما برغناو فارسس قدسا كنت كدر سوزن ويدر افتماي ترازمت بستتاي بيرا تاس فارسس قدسا كننز گومانم فودتم گسكم اخم رت با كنن سرما گوند بريوتم كويت ارساخسن سمسا باردوزنس بروفيل ويدم ستكت بانسان كوتو مگسكا خوساري رستون نرما فادات ني فارس اخم سيفيلون اغداياس قدسا كنن ومگسكا ماخن تاي سرمستر يوفرس اتما ماخيزم انافون اما سوالت در ونگتم قازم ممازم ويونخي اما نكستر تنامون صوتي باخيزنن يونك فرس کوست زلینا کوست راول به تعالیم اختجانی اینفورماسیون راخت آبون. سبرک بون تنسان کننس فیسکولتورنیکتم. آد سبرک بون نسان کنن رادت توی من فرستاده استا مازفستمه. آدی ماجه انانیز دینادل فیزیکون قوملاد خورسکن داوه وی برک ود نراک فدل تفستمه. فيزيكون قوملاد نصار دا آخص آخشياق بنات وينن فاداد دادن اخورز مينيوجه تراز مكاننن سپورت پايداد زينات خورز مبارا تيديت ولاديمير سوالو نيراف زرستا سپورت اما آتس قطاقل فسمون نيكو فكوتا رول بونون گرافيك اما يا آخر گنجه تونا فتا اخس كنگه فخص صار دا خورز مينيوجه تل نرتا سوالت آخر كان سپورت اي ارخاينل اما سأرول بون در سايداخ كانت صار دا انانيس خوزل فيزيكون قوملاد نن فاداد دادن اتخل باوندنن نفادت تبازوننن لوارنن کنه پازیتیون زرده راف دادن النفس اما سیراج در تا نینا نیز دینادل آودن ایرستون ایول خوز در عرفتایی و انا نیز دیناد عرفه و مگس که فیزیکون قوملاد بونو ابد فلترت برگ بون در زغه تیدیت ولادیمیر شما آدم روی نمیشناسی دقیقه کذا نکردی خیلی دقیقه فیزیکولتورا اسپورت درو و فیزیکولتورا تون درو فیزیکولتورا یا آلچی در گتله کرای برو زلون یادای شالمه ولی وش بس تماشا يعني نسول بس تقول ما قبل خطر يا أخي قم كوسا قم زملا ما كذا قم رولي بوليش كنا سپورت پروفیسیونال نقدای آرخاینن نرکندونیز آلو ورته در سپورتیون زالته کاخت معارض در سدست آلوزون فزوته پروگرام سپورت فشاگوی دستوپنستی نرکوست سال درازه اما وقت سوه انتشجنی و میوالده مادرینیر کلبانسان کوتافته میرا و رخت درست سپورت خسته در تکنه فسی و دست ملکو زرمولی روشکی گولو کسنو روشکی گولو کمم رو داری و دیست تریناجور تنی فر سبستوناتیل است سبستریناجور Hoje der roze der tela kalera, trozul na zoltatani, disto stadioneni, disto sportini shkolotani. Alle rayondari yaxi sportiyon posat kadi, getsel mini futboli polikaji. Ormasta roşu mekhozum mekhozdar moshi. سپورتای آرخاین سیست سارد نورما اما ویو اخصص گون قطاق برگ بون نسان کنن سوانگ سویت دندوگی فستمه کدورسی آفتای اروالاز در بانسان کنس خوصری رستونه در پلیتیانا کوستراول اینفارماتسو رواخت آبون. فیزیکون قوملات اما سپورت کابازمینه ورتن سه پروفیسنالون برگ بون ستن رارفه کتا پریزیدنت گاگلویت آلان زاختاسن فیدار انانیزینات اما انتستتم. فیزکولتورنیک تما رارفه کتوی خیلسود سردار جوسویت کنستانتین اما پارلمنت سردار تاتات آلان. دارتر بازونگوت نریسپولیک سودکه درغه ساخن بونه غدو زنویمه. زنوار رای نوزن خور بونغد بونه ارتن ایو گرادوس اخساوتا استاس زوار رایون خور بونغد بونه ارتن گرادوس اخساوتا افتاس کوایسای در خور بونغد بونه دوین آف گرادوس اخساوتا خسرداس لینینگور رایون خور بونغد بونه ارتن دوه گرادوس اخساوتا استاس ریسپولیک استلیتساس خینوال در وزن خور بونغد بونه ارتن ایو گرادوس ام اخساوتا انوداس آخه ودستنا بونه خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم